pakiramdam? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Love Radio News. Love Radio News. May nga po, aniyan nato ang Love Radio News. Atod ka nato sa ADJ&R Pest Control. Adlaw nga Martes, Pitsa 17 sa buwan sa Hunyo. Naglaom si Police Colonel Hansel Marantan, ang acting city director sa Davao City Police Office, nga maaprubahan ang iyahang hangyo nga ma-relieve sa pwesto tungod sa mga rason nga panglawas. Matod ni Marantan nga gumikan sa mga gitapot sa iyang lawas sama sa iyahang titanium spine, makonsidera kuno niini nga usa siya ka PWD. 11 ka buwan nga naglingkod si Marantan isip acting director sa DCPO. Pasado na sa ikatulo katapusang pagbasa ang Senior Citizens Work Opportunity Ordinance atol sa regular session sa Davao City Council karong buntag. Ilawom sa maong ordinansa, duha ka mga dagkong kumpanya sa fast food chain sa nasod ang mipirma sa Memorandum of Agreement tali LGU Davao alang sa paghatag og trabaho sa mga senior citizen sa syudad nga dili mula pa sa 4 ka oras ang work hours. Niani og nagkanaiyang pagsaway gikan sa mga netizen ang House of Representatives karong adlaw. Ini gumikan kay gisaulog karon ang World Crocodile Day. Dunay niingon nga World Crocs Day is Philippine Congress Day. Kumpiyansa si Senate President Chis Escudero nga ang sugyot nga postponement sa barangay ug SK election kay sigurado nga pirmahan ni President Bongbong Marcos. Matod ni Escudero nga wala kini nakita nga rason nganong dili maaprobahan ang maong pagpostpone sa SK ug barangay election. Mahinumduman nga una na nga nakaschedule sa December karong tuig 2025 ang piniliay ug gibag-o kini og naratipikahan na sa Senado una pang 19th Congress ngadto sa ikaduhang Lunes sa November 2026. Gipasabot ni Attorney Antonio Odi Bukoy, ang spokesperson sa House Prosecution Panel, nga dili sakto nga gamiton ang pulo nga remand sa proseso sa impeachment. Matud pa nga wala sa batakang balaod ang nahimong actuation o desisyon ni Senate President Francis Escudero, isip presiding officer sa impeachment court. Dugang ni Bukoy na ang man kay angay lang sa mga ordinaryong kaso o sa ordinaryong korte apan never kuno sa impeachment. Giawhag ni US President Donald Trump ang mga Iranian nga mo-evacuate sa Tehran sa 5 na kaadlaw nga konflikt tali Iran ug Israel. Dugang ni Trump, gumikan kini sa pagbalibad sa nasod sa kasabutan aron pugnan ang paghimo og mga nuclear weapon. Usa ka daog na lang ang kinahanglan sa Oklahoma City Thunder o OKC Thunder aron masungkit na ang ilahang first ever title sa franchise isip Thunder og dili Sonic nga history. Kini gumikan gipildi sa OKC ang Indiana Pacers sa ganina sa Game 5 sa score nga 120-109. Ipangunahan ni Jalen Williams sa OKC ang duwa nga ni-score og 40 points. Og mao kadto ang Love Radio News. Atod kanato sa ADJ&R Pest Control.
Ako, si Ruben Casanova Jr. Protektahi ang inyong panimulay batok sa mga peste o termite sama sa anay. Ang anay, doon ang kinikapasidad nga muhinay-hinay daot sa kahoy, sa log, bungbong o kuman pang istruktura sa inyong balay. Nga wala ni mo na matikdan. Mao nga tawagi, uadtua ang ADJ&R Pest Control sa Davao. Ang ADJ&R ga-offer og mga serbisyo sama sa comprehensive inspection, safe and effective treatments, preventative measures aron maprotektahan ang inyong panimulay og certified og eksperyensyado ng ilahang mga technicians aron makabilin nga termites free ang inyong balay. Ayaw na paglangan at tuwa na ang ADJ&R Pest Control nga nahimutang sa Evergreen Street, Maharlika Village, Maa, Davao City. Og matawagan sa telephone number 0822965883 o sa mobile number 0975-578-6049 o sa 0951-378-7656. Og doon na po sila treatment batok sa lamok, ilaga, uban pang mga peste sa inyong panimulay.